Islam ada di sana. Karena Islam itu secara resmi itu lahir pada abad ke-7 di bawah kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi dalam keyakinan teologi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Itulah harapan kita sebagai umat Islam. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis terpilih, yakni yang substansi atau matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hari ini dan hari-hari ke depan selanjutnya, saudara semua yang beragama Islam, saya doakan dapat rezeki dengan nilai yang besar, prosesnya lancar, berkah bagi keluarga dan lingkungannya. Dan kepada yang bersedia mengikuti channel ini secara sukarela, saya doakan segera berhaji dan bayar zakat mal seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini merespon statement tokoh dari agama lain yang menarasikan bahwa Islam secara resmi hadir pada abad ke-7 yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Demikian statement beliau. Informasi ini bila sampai pada umat Islam yang tingkat pengetahuan Islamnya tidak dalam dan tidak luas akan mengganggu keimanannya. Untuk itu umat Islam yang lain yang memiliki kapasitas berkewajiban untuk meluruskan agar mereka konsisten Islam sampai akhir hayatnya. Sejak dunia diciptakan hanya ada satu agama, yakni Islam. Mulai Nabi Adam sampai sekarang hanya Islam. Para nabi hanya menyebarkan agama Islam, bukan agama yang lain. Demikian. Statement saya ini nanti akan terbukti oleh narasi seorang profesor beragama lain. Untuk menjawab atau meluruskan statement yang menyatakan bahwa Islam secara resmi hadir atau dihadirkan pada abad ke-7 yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kali ini saya menggunakan atau meminta tolong bantuan kepada orang yang beragama lain, bukan orang Islam, agar objektif tidak subjektif. Demikian. Mari kita dengarkan narasi yang disampaikan oleh Profesor Moses Sharon tersebut, sehingga kita sebagai umat Islam bisa istiqomah sampai akhir hayatnya, bahwa Allah hanya membuat satu sistem kehidupan yang komprehensif bernama Islam. Demikian. Mohon maaf bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of Islam to history, and in fact what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims, from Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon, or a king called David, or a prophet called Moses, or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that
through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation.